अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं आने वाली 21 तारीख को टेट का इम्तिहान है, इसीलिए हमने जो कुछ पढ़ा है और जो कुछ टॉपिक्स रह गए हैं इन सब को मिलाकर हम इन 2-4 दिनों में रिवीजन करेंगे। इंशाल्लाह आपको इन वीडियोस से इम्तिहान में मदद मिलेगी, इसलिए वीडियोस आखिरी तक देखिए। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उर्दू मेला को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस्म की किस्में। पहला है इसमें मादा, ऐसा इस्म जो मादे से बना हो, मादे से बनी अशिया यानी लोहा, चांदी, सोना वगैरह। इसमें जमा, ऐसा इस्म जिसमें एक ही खुसूसियत रखने वाले लोग या चीज़ें शामिल हो, जैसे कि भीड़, फौज, ग्रोह वगैरह। इसमें ज़र्फ़, ऐसा इस्म जिसमें जगह और वक्त की बात हो, जैसे घर, स्कूल, सुबह, शाम, कल वगैरह। इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं, एक है इसमें ज़र्फ़ मकान, दूसरा है इसमें ज़र्फ़ ज़मा। इसमें ज़र्फ़ मकान में जगह की बात होंगी, जैसे स्कूल, घर, बाग वगैरह। मकान से याद रखिए मकान। इसमें ज़र्फ़ ज़मा में ज़माने की यानी वक्त की बात होंगी, सुबह, शाम, आज, कल वगैरह। इसमें आला, ऐसे इस्म जो आलात हो, जैसे कि हथियार, औजार, कैंची, हथौड़ा, तलवार वगैरह। इसमें कैफियत, ऐसा इस्म जिसे सिर्फ महसूस किया जा सके, वो इसमें कैफियत कहलाता है, जैसे बचपन, सर्दी, गर्मी वगैरह। इसमें कैफियत सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें फ़ाइल, जुमले में काम करने वाला इसमें फ़ाइल है, जैसे सदफ़ किताब पढ़ रही है, यहाँ पर सदफ़ पढ़ने का काम कर रही है, इसीलिए यहाँ पर सदफ़ इसमें फ़ाइल है। इसमें मफ़ऊल, इसमें मफ़ऊल जुमले में जिस पर काम हो रहा हो वो इसमें मफ़ऊल है, जैसे यही जुमला सदफ़ किताब पढ़ रही है, यहाँ पर किताब पर पढ़ने का काम हुआ है, इसीलिए किताब इसमें मफ़ऊल है। इसमें अददी, ऐसे इस्म जिन्हें गिना जा सके, जैसे कि 11 खिलाड़ी वगैरह। इसमें गैर अददी, ऐसे इस्म जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे पानी, दूध। इन अशिया को हम नाप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, यहाँ पर कई, बहुत, ये सब भी इसमें गैर अददी में शामिल होंगे। इसमें मश्तक, ऐसा इस्म जो किसी दूसरे लफ्ज़ से बने, जैसे बहादुर से बना बहादुरी, दोस्त से बना दोस्ती, दुश्मन से बना दुश्मनी। दोस्ती, दुश्मनी, बहादुरी, ये सब इसमें मश्तक है। इसमें जामिद, यानी जामिद अशिया, गैर जानदार चीज़ें, जैसे कुर्सी, टेबल वगैरह। इसमें ज़मीर, वो इस्म जो ज़मीर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि उनका, मेरा, तुम्हारा वगैरह। इसमें ज़मीर हाजिर, वो इसमें ज़मीर जो हाजिर शख्स के लिए इस्तेमाल हो, जैसे आप, तुम वगैरह। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, उसे हम उसके नाम की बजाय आप या तुम कहकर पुकारेंगे। इसी तरीके से इसमें ज़मीर गायब, ऐसे शख्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं लेकिन वो हमारे सामने मौजूद नहीं है, उनके लिए इसमें ज़मीर गायब इस्तेमाल होगा, जैसे वो, उसका वगैरह। इसमें ज़मीर मुतकल्लिम, वो इसमें ज़मीर जो बात करने वाला ख़ुद के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे मैं, मेरा, और अगर अदब से बात करें तो हम भी इस्तेमाल कर सकता है। इसमें सूत, वो इस्म जो जानदार या गैर जानदार की आवाज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसमें सूत कहलाते हैं, जैसे बिल्ली की म्याऊं म्याऊं और घंटी की टन टन की आवाज़। इसके बाद है तखल्लुस, शायर अपने असली नाम के अलावा कोई दूसरा नाम अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है, उसे तखल्लुस कहते हैं, जैसे इकबाल, गालिब, दर्द, मीर वगैरह। लक़ब, किसी खूबी या कमाल के तहत जो नाम मशहूर होता है उसे लक़ब कहते हैं, जैसे अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ कहा जाता है। मुल्क की नुमाया खिदमात अंजाम देने के लिए किसी अदारे या हुकूमत की जानिब से दिए गए नाम को खिताब कहते हैं, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण वगैरह। उर्फ़, वो नाम जो प्यार या नफ़रत की वजह से पड़ जाए उसे उर्फ़ कहते हैं, जैसे राजा, छोटू, गुड़िया वगैरह। कुनियत, वो नाम जो ख़ानदान, वतन या माँ बाप के नाम से मशहूर हो जाए उसे कुनियत कहते हैं, जैसे इब्ने मरियम, उम्मे सलमा वगैरह। हमने इस्म की तकरीबन सारी किस्में देख ली है, अब हम सिफ़त की किस्में देखते हैं।
صفت یعنی اسم کی خصوصیت بتانے والا لفظ صفت کہلاتا ہے۔ صفت عددی، اسم کی وہ خصوصیت جہاں پر تعداد معلوم ہو صفت عددی کہلاتا ہے۔ صفت عددی کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صفت عددی معین جہاں پر صحیح تعداد معلوم ہوتی ہے جیسے کہ 4 لڑکے 5 کتابیں وغیرہ، اور دوسری ہے صفت عددی غیر معین جہاں پر صحیح تعداد معلوم نہیں ہوتی جیسے کچھ لڑکے چند کتابیں وغیرہ۔ صفت مقداری، اسم کی وہ خصوصیت جہاں پر مقدار معلوم ہو جو وزن یا ناپ کے ذریعے معلوم ہوتی ہے جیسے اتنا، تھوڑا وغیرہ۔ صفت ذاتی، کسی چیز کی اندرونی حالت یا کیفیت بتانے والا لفظ صفت ذاتی کہلاتا ہے جیسے خوبصورتی، چالاکی وغیرہ۔ صفت نسبتی، ایک چیز کا دوسری شے سے تعلق ظاہر کرنا صفت نسبتی کہلاتا ہے جیسے بنگالی مٹھائی، بنارسی ساڑی، سلیمانی ٹوپی میں بنگالی، بنارسی اور سلیمانی صفت نسبتی ہے۔ موصوف، جس اسم کی خصوصیت یعنی صفت بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں۔ جیسے تاج محل خوبصورت ہے، یہاں پر تاج محل کی خوبصورتی بیان کی جا رہی ہے اسی لیے تاج محل موصوف ہے اور خوبصورت اس کی صفت ہے۔ صفت پر کئی بار سوالات پوچھے جاتے ہیں اسی لیے آپ کو اس میں بالکل بھی کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ صفت کے بعد اب آتے ہیں ضمیر کی قسموں پر۔ ضمیر یعنی وہ لفظ جو اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ پہلا ہے ضمیر شخصی، وہ ضمیر جو اشخاص کے لیے استعمال ہوتا ہے ضمیر شخصی کہلاتا ہے۔ اس کی کچھ صورتیں ہیں جیسے متکلم، مخاطب اور غائب۔ یہاں پر متکلم یعنی بات کرنے والا اور جس سے بات کی جائے، اور جو شخص غائب ہے اس کے لیے بھی میں، ہم، تو، تم، اس کا، ان کا، ہمارا، میرا وغیرہ سارے الفاظ ضمیر شخصی میں آئیں گے۔ ضمیر اضافی، وہ ضمیر جو جمع غائب کے لیے استعمال ہو وہ ضمیر اضافی کہلاتا ہے۔ جیسے بادشاہ کو اپنی رعایا کی بہت فکر تھی، یہاں پر لفظ اپنی پوری رعایا کے لیے استعمال ہوا ہے اسی لیے یہ لفظ ضمیر اضافی ہے۔ ضمیر موصولہ، دو جملوں کا ربط بتانے والا ضمیر ضمیر موصولہ کہلاتا ہے۔ جیسے وہ کتاب جو کل چوری ہو گئی تھی مل گئی، یہاں پر لفظ جو ضمیر موصولہ ہے۔ ضمیر استفہامیہ، استفہامیہ یعنی سوالیہ، ایسے ضمیر جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ ضمیر استفہامیہ ہوتے ہیں، جیسے کون، کیوں، کب، کیا۔ ضمیر اشارہ، وہ ضمیر جو اشارے کے لیے استعمال ہو جیسے کہ وہ، یہ وغیرہ۔ یہاں پر وہ بعید کے لیے یعنی دور کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ قریب کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ضمیر تنکیر، ضمیر تنکیر غیر یقینی شخص یا چیز کے لیے استعمال ہونے والا ضمیر ہوتا ہے جس میں کوئی، کچھ وغیرہ الفاظ شامل ہے۔ کوئی جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کچھ بے جان کے لیے، جیسے کہ کوئی شخص، اس کے پاس کچھ تھا، یہاں پر کچھ ضمیر تنکیر ہے۔ ضمیر تعظیمی، کسی شخص کی تعظیم میں کہا گیا لفظ ضمیر تعظیمی کہلاتا ہے، جیسے کہ آپ۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تب ہم آپ کہہ کر مخاطب ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم کسی مشہور شخصیت کے بارے میں کوئی مضمون لکھتے ہیں تو بار بار ان کا نام لکھنے کی بجائے ہم آپ کا استعمال کرتے ہیں، یہاں پر ضمیر تعظیمی کا استعمال ہوتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم نے اسم، صفت اور ضمیر کی ساری قسمیں دیکھ لی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کے ویڈیو میں ہم دوسرے ٹاپکس پر غور کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ پڑھائی کرتے رہیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔